पार्वती मो स्त्री गुफा भीतर अच्छी ते डाकी दे जा मोर काम धंदा अच्छे तू जा को स्त्री कथा कहूछ हां भीतर जे बइछि से मो मां अबे तो किए माँ तो अलग किए थी मो स्त्री पार्वती ता भीतर अच्छी ते डाकी दे कोई काम हां पार्वती पार्वती हो जमा से बाबा मो मां कहली पार्वती के मैं ठीक है नांती जाओ कम सड़े तम तो माँ हां तो माँ हां बा पार्वती मो स्त्री सा मु जान नाही केबे से जन्म करि पकेला तो मु जानि पने तापर मोर तबे बापा हिसाब रो डाला बाची ता ऊपर मोर भरसा कोळुन तो साइज रो जन्म करथिबो अबे सुन सर अधिया गपनी मो संगर बुझी पटना मो मुंडो चाटनी जा टिके डाकी दउ जा पार्वती कहू तम सुआ डाकुचंदी जा हां पार्वती सब कहलो से मो मां बोली हां सब मो मां की मां बे तू मते चिंचु ना बे मु के मते चिंचु के मु साप कौड़े पटिया रुई तो मार के मुंह भांगी देमी जान कहला पटिया बेटा असेंबली रे एबे धरची मोर बड़ा वैरायटी साप चेंज करे मु तू साड तो सर मोर अधिका गपी के लाभ नहीं पार्वती गुटे सती स्त्री मो वाइफ से तानार इमिति याडू साडू कथा वार्ता कोनी मते डाउट तू केबे जन्म हेलु मते कहि जन्म हैनी आउ मो मां गाधेला दिन देहरु मळी छड़ेला बेलकू से मळी छड़े गोटे ये कंठी करदेले तार भगवान को डाकिले कहले आपको जीवन दे दे हां जीवन दे दे सेइथरे मु एका बळी का हैंडसम की भरले हैंडसम मुंह को नाज अजना बे कहू तू हैंडसम हां नहीं को नाज जने तू पर मरी गने चिल्ल सागुणा कर 3 मास फिस्ट तू तो बाघ खाइने माने 14-15टा बाघ 7 उली खंडे खाइबे तो लाज शरम अजना पानी टांगी बढिया देखाउछ कहला हैंडसम मनीष मली रु गुटे तयारी करदेला एबे पर साइंटिस्ट माने भी डीएनए रु मनीष तयारी करि पर ना पार्वती मली रु तयारी करदेला तते अधिका सुनु अधिका कथबार्ता करनी मु बहुत रागी एटा मोर देखु ना कोन एटा मोर थार्ड आई सेटा जेतेबेले खोलियो पूरा निया जळिबो बुझिबा विनाश करता मु जा पार्वती को कहबू तुम स्वामी माने हजबैंड आछन हिमालय रु एड्रेस दे दो पूरा डायरेक्ट कहबू मो ना होची महादेव शिव प्लॉट नंबर GA226 कैलाश पर्वत हिमालय हिमाचल प्रदेश एड्रेस ता दे दे जदी फटकी न आछि तू जानी मु मिछ कहूची से मस्त्री न तू जा कौन स्थिति हो जब कहले थरी से बोली माइंड जाउ छ एडी तो तू बाटे तो सापु कंदा को मारी सापु को मारी कंदा को नाइ हलदिया साप असेंबली धरती बुझी पार आपको देखला मंत्री मंत्री डोचुन तू किए बे काल का छोकरा सिर में चटा खेची देबे तेसुळ पेट्रोल जाजबे मुई बाटे कोसी ना बेटा जदि भी पुओ हेतु सापो बापू को मारियो बहुत अन्याय कथा आज्ञा काहू कहबा आज्ञा माने चिंता करंतु पार्वती 6-7 मास कथा आज्ञा कौन उठे कथार मुझे से सुख पक्षी कथार मु रागी कनी बाहर मो घर पळि आइला पदा को 7 मास आची नै जन्म कर देजी गुटे तन शिवंकर जदि पार्वती ऊपर डाउट आपन को तक की कहबो आज्ञा नने कहबे मु जरा गंजेई संगर भल टाणती खाइबा मु नने खाइकी इमिति होई जानती हां कोन खाउची बे तू हैं कोन खाउछ मु जाय का खाइली तमर कोन जाउछ म नै तमर कोन जाउछ मन आदि फुडी दबो मामला साप देखो जाऊ हां काले मारी का पटिया रे पहुंची जो बुझिला ए सुन छुआ त भलर मु कहू तो ना कोनती कहलु गणेश सभा कहली केते तोर कहिम ना मैं कोना सब पाटर बसछि त से नै कहू मो कहया कथा सुन तते भलर कथावार्ता करछि भलर कथावार्ता कर तते गुटे भद्रामीर मु कहूछि मो स्त्री भितरे अछि ता गुडा कौन स्त्री से तोड़ है बड़े स्त्री न गई हैं स्त्री कोन कहलिबा से मो मां बोली हां बे सुन मु होउछि महेश्वर मोना गंजेई टाणी के जेते रागी भी मु ब्रह्मा विष्णु एमाने थरहरंत बे इंद्र पिंद्र ट्यूशन होती मो पाकर कोन जगह तू कौन इधर ट्यूशन होंदे हैं त्रिशूल खेची में मर्जी मु कहूछि कौन त्रिशूल खेचिबो कौन त्रिशूल खेचो आउ जानि मु कोन मु जानि कि नै कोनटा हैं तू कोन जानि न आउ हां कोन कराटे रे ब्लैक बेल्ट पाइची जुडो जुडो कुंफू सीखी हां किफू कुंफू सीखी ओहो हां एरिया रे लैंडमैन बिछे देजी हां मो बहुत पावर देजी AK-47 ग्रेनेड एकाल के 30 टा गुली मारिबो एठी बाबा हला लैंडमैन बिछे देजी जेतोली पारतो एठी पळाओ हला नले सुन बे हबे मु जान नथिनी बे पार्वती के एउडा सा मु सिकेई थिनी बे मो पाकुर ताने माल आनी तते सब से दे देछि ना ताको एउडा मुही सिकेई थिली बुझि पाल ना एठी पैसा स्त्री की विश्वास करिया कथा न ओडा मनर गुमर कथा चुप चुप केते बेले कहि देछि से लैंड माइन सब नक्सल नै जियो बोले मुंड नुचेई रखी तते दे देला केते बेले सुनु मु जान नाही र मु तन मो असिस्टेंट उडा को पठाए अच्छा सुननु बे तू भल्ला छाड़िबो नै खांची देबे एकना वर्तमान देखिबो कोन छाड़े तो खोइला देबी ना तोलू करी खाइ मुंटा कई तोलू करी खाइ 200-300 तबे टोका गलो हैं नंदी भृंगी ना सुनले सा गंजे चाल नै दियो भांगो खाइ देई पळो तुम भाऊ जेडी बोले बम सब जाउते बोलते बुझि पाछो ना शिवर इज्जत आसी रास्ता घाट पड़ले काल का छोकरा उठा मारी के तुम कोन हला बेसी तमे कोन बुझिबो आमे जो 200 टका जाइथिलु कोहनी कोनी से पाखो पहुंचला को पहुंचई दोनी कई लैंडमैन जो दिटा थिला ताकु भी उड़े दी सलानी नंदी भृंगी ताको गोड़ भांगी दी सलानी आम भीतर किए कोन हेछि तर हिसाब भी नाही
କଣ କରିବା କହିଲ ଶିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବା ଆଚ୍ଛା ତୁ ମେଡିକାଲ ଫେଡିକାଲ ସବୁ ପଠାଉ ନା ମରିଯିବ ଏବେ ଦିଟା ଡ୍ର କରିଦେଇ ମୁଁ ବା ପଠେଇ ଦେଇ ଆସିଛି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିଛନ୍ତି ନା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ Insurance ତ ବୋଧେ ହେଇନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ବ୍ଲଡ କାର୍ଡ ଦରକାର କି? ରେଡ୍ କ୍ରସ୍ ଅଫିସ ଟିକେ ଫୋନ କଲ ହଁ ମୁଁ ରେଡ୍ କ୍ରସ୍ ଅଫିସ ଫୋନ କରୁଛି ଶୁଣୁ ଏଇଟା ମତେ ଭାରି ଖରାପ ଲାଗୁଛି ବୁଝିପାରୁଛ ମହାଦେବ ମୁଁ ଗୋଟେ କାଲିକା ଛୁକୁରା ମତେ ମାରିକି ଏମିତି କରିଦବ ତମେ 200 ଟଙ୍କା ଯାଇଛ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାଇନ୍ ଉଡେଇଗଲାଣି 20-30 ଟା ଖଣ୍ଡେ ଏଇନା ସରକାର ମତେ ଫୋନ କରିବେ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ କେତେଟା ଟଙ୍କା ମଲେ ତାଙ୍କର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ହେଇଛି କି ନାଇଁ ତମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କୋଉଠୁ ପଇସା ଆଣିବି ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିବା ନେଇ ପଇସା ମିଳି ପାହାଡ ଉପରେ ମୁଁ କୋଉଠୁ ପଇସା ଆଣିବି ସବୁ ଉଡେଇ ଦଉଛୁ କିଛି ଜାଣିବନି ସେ ଗଣିଆ କଥା ମୁଁ ବୁଝୁଛି ତୁ ଯା ସେମାନଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ଫେଡିକାଲ ପଠା ଯା ହଉ ତମେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଫୋନ କରିବ ହଁ ମୁଁ ତୁ ଯା ବେ ହଁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ଯଦି କଣ ହେଇଠି ବିଷ୍ଣୁ ତମେ ଶୁଣିଛ ନା ଗଲା କଥା ଆମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତମ ଗୋଡ ଘଷଛନ୍ତି ସେଇଠି ବସି ମଜା ନଉଥାଉ ତମେ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ଆସି ରାସ୍ତାଘାଟ ପଡିଲାଣି କଣ ବୋଲି ଭାବୁଛ କିଏ ତମେ ଗୋଟେ କାଲିକା ଛୁଆ ଗୋଟେ ମତେ ମାରୁଛି ତମେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନା ନାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ କେମିତି ହେବିନି ଗୋଟେ ମହତ ପଳେଇଲାଣି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବିନି କେବେ ଉଡେଇବ ତମେ କେବେ ଉଡେଇବ 200 ଟଙ୍କା ମୋର ଯାଇଥିଲେ 20 ଟଙ୍କା ମୋର ସାଇଲେଣି ପରମାଣୁ ବୋମା ପକେଇବ କେବେ ପକେଇବ ତମେ ସେଟା କେବେକୁ ସୁବିଧାଟା କର କେବେକୁ ସେଟା ହବ ଘଟଣାଟା ଆଗେ କୁହ ଆଉ ଥରେ ତମେ ଆଉ ମତେ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖାଉନି ସେ ଯୋଉ ରେଟ୍ ର ମାଡୁଛି ମାଡ ଗୁଡା ଦଉଛି ତମେ ଖାଇନ କେରାଟେ କୁକୁଛି କିଛି ପୁରା ଫଡିଆ ଟେକି ଟେକି ମାରୁଛି ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ ନା ମୁଁ ପୁଣି ବାଡେଇବ ତମେ ସେଇଠି ମୁଁ ଥିଲା ବେଳେ ପରମାଣୁ ବୋମା ଫିଙ୍ଗିବ କି ମାନେ ଦେଖିବ ପରମାଣୁ ବୋମା ତମେ ଫିଙ୍ଗିବନି ଦେଖିବ ସେଇଠି ଫାଇନାଲ ତ କାଲି ତାହେଲେ ଗଣିଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କରିବି ଯୁଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା ଜୟ ଶିବମୁଙ୍କର ଜୟ ଶିବମୁଙ୍କର ଜୟ ଶିବମୁଙ୍କର ଟାଇମ ନାଇଁ ଟାଇମ ଖାଉନି ଶୀଘ୍ର ଚାଲ ଆସ ବିଷ୍ଣୁ ତମେ ଅଛ ନା ନାଇଁ ତୁ ପୁଣି ଶଳାଇଲୁ ତୁ ପୁଣି ଶଳାଇଲୁ ଶୁଣ ନାଇଁ ନାଇଁ ତତେ ନାଇଁ ତତେ ନାଇଁ ତତେ ନାଇଁ ଏଇ ଆଡେ ଆଡେ ଆଉ ଜଣ କହୁଛି ବେ ପୁଣି ସତୁ ଆଇଲୁ ବିଷ୍ଣୁ ତମେ ଅଛ ନା ନାଇଁ କୋଉ ବିଷ୍ଣୁ ଡାକ୍ତ ସାଇକେଲ ଧରିକି ବୁଲୁଛି ତ ଶୁଣୁ ସାଇକେଲ ଦୋକାନୀ ବିଷ୍ଣୁ କଥା ମୁଁ କହୁନି ରେ ପୁଅ କଣ ସାଇକେଲ ଦୋକାନ ବିଷ୍ଣୁ ମ ଯିଏ AK-47 ତିଆରି କରିଛି ଯିଏ ଗ୍ରେନେଡ୍ ତିଆରି କରିଛି ଯିଏ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାଇନ୍ ତିଆରି କରିଛି ସେଇ ବିଷ୍ଣୁ କଥା କହୁଛି ସେ ପରମାଣୁ ବୋମା ରିସେଣ୍ଟଲି ପୋଖରାନରେ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲା କାଲି ରାତିରେ ତା ସାଙ୍ଗର ମୋର AMU ପାସ୍ ହେଇଛି କହିଲା ତମେ ଗଣେଶ ପାଖକୁ ଯାଅ ଯେତେବେଳେ ଦାଦାଗିରି ଦେଖାବ ମତେ କହିବ ସେ ଏଇଠି କୋଉଠି ପାଖରେ ଅଛି ବିଷ୍ଣୁ ଅଛନ୍ତି ମାଡ କହିବ କିଓ ହଁ ମାଡ ଅଛନ୍ତି କଣ ଅଛନ୍ତି କଣ କହୁଛ ମ ଶୁଣ ଶୁଣ ମୁଁ କହିଦଉଛି ଯାହା କରୁଛ କର କିନ୍ତୁ ପରମାଣୁ ବୋମ୍ ପକାଉନି ଶୁଣୁ କଣ ଶୁଣୁ ପରମାଣୁ ବୋମ୍ ପକାଉନି ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଉ ବେ ମହାଦେବ ରାଗିছে ମାନେ ତ୍ରିପୁରା ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ ବୁଝିପାରିଲ କଣ ହେଇଯିବ ସବୁ ଲୋକ ମରିଯିବେ ବିଷ୍ଣୁ 1 2 3 କହିବି ଏখানে ସେ ଫିଙ୍ଗିବେ ହଁ 1 2 3 ଶୁଣ ପରମାଣୁ ବୋମ୍ ପକାଉନି ଯଦି ମତେ ମାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ମାରିଦିଅ କିନ୍ତୁ ପରମାଣୁ ବୋମ୍ ପକେଇବନି ନା ପକେଇବିନି ଫିଙ୍ଗି ସେଟା ତ ବେକ କାଟିବି ମୁଁ ହଉ ମୁଁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲି ବାସ୍ ଆଉ ଫିଙ୍ଗା ନେଇ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲାନି ବେକା ଦେଖା ହାଟ ନା ମାନେ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଏଟାକୁ ନେଇ ଫୁଟବଲ ଖେଳ ବହୁତ ଦାଦାଗିରି ଦେଖୁଥା ୟା ମୁଣ୍ଡଟା ତ ଫୁଟବଲ ଭଳିଆ ହେଇଛି ପାର୍ବତୀ